Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente la correction de l'exercice 1 de l'examen national 2008 session normale sur les nombres complexes, deuxième année baccalauréat à sciences expérimentales. Première question, résoudre dans C l'équation z au carré moins 6z plus 34 égale 0. Pour cela, on calcule le delta. Delta égale b au carré moins 4 à c هي 6 au carré ناقص 4 fois 34 bien sûr égale moins 100. Les moins 100 négatifs. Donc l'équation admet deux solutions dans C, deux solutions complexes. Z1 égale moins b هي 6 plus i racine 2 de 100 على 2a اللي هي 2 et Z2 égale le conjugué de Z1. تعطينا هي 3 plus 10i sur 1 pardon 6 plus 10i اللي هي 3 plus 5i. Bien sûr Z2 égale le conjugué de Z1 اللي هي 3 moins 5i. Alors la solution هو 3 plus 5i 3 moins 5i. Deuxième question, on considère les points A, B ou C d'affixe A minuscule, B minuscule, C minuscule et la translation T de vecteur U d'affixe 4 moins 2U. Question, montrer que Z' égale Z plus 4 moins 2U. On a l'image de M. L'image de M, شحال تساوي لنا l'image هي M' équivaut هذا ودي M M' اش تساوي لنا le vecteur M' تساوي لنا le vecteur U. Bien sûr هيا le vecteur U لا خديت le point M هنا donc M' l'image de M par la translation de vecteur U هي هي M'. Alors هذه équivaut que Z' moins Z égale ZU équivaut que Z' égale Z plus ZU. Bien sûr Z تبقى ZU la fixe de U plus 4 moins 2i. Voilà. Puis vérifier que C est l'image de A par la translation T. يعني R vérifie que R de A égale C. R de A égale C. Ça veut dire غنعوضوا Z par A. Là, la fixe de C, donc R de A égale C. On a déjà A plus 4 moins 2i. اش تعطينا؟ غنعوض A هي شحال؟ هي 3 plus 5i plus 4 moins 2i وهذه شحال تعطينا؟ 7 5 ناقص 2 هي زائد 3i. Bien sûr هي la fixe de C. Alors R de A égale C. Voilà la question B. Vérifiez que B moins C sur A moins C égale 2i. Et là, il suffit de calculer B moins C sur A moins C. نحسبوها نعوض B par sa valeur اللي هي شحال عطينا B هي 3 moins 5i و C هي ناقص 7 ناقص 3i. دخلت هذاك لو سين موان وهنا A قلنا A déjà 3 plus 5i. Et puis, toujours C, il y a moins 7, moins 3i. Voilà, 3 moins 7, il y a moins 4, moins 5, moins 3, il y a moins 8, moins 8i. On a 3 moins 7, il y a moins 4. On a 5 moins 3, il y a plus 2i. نقدر نعمل جوج موان 2 بور سامبليفي. لا عملنا بموان 2 الفوق وموان 2 لتحت اش تعطينا؟ هي 2 بلس 4 اي وهنا لتحت تعطينا هي 2 موان اي. عملت بموان جوج موان 2 الفوق وموان 2 لتحت يجي سامبليفي باغ موان 2. فوالا اون ملتي باغ لو كونجوغي هي هذه هي الطريقه اسهل طريقه بلس 2 اي ولتحت اللي ضربت في الكونجوغي تعطينا هذه 2 او كاري بلس 1 او كاري اللي هي 2 او كاري بلس 1 او كاري هي اكس او كاري بلس y او كاري زد بار ايغال اكس او كاري بلس y او كاري. اون ديفلوب جوج فوا 2 هي 4
هنا plus 2i plus 8i moins 4 i fois i هي moins مع الموا هي moins 4 على من على 5 على 5 مشات 4 مع 4 شحال بقات لنا بقات 10 i هي sur 5 اللي هي 2 i قالك déduire que ABC est un triangle rectangle نشوفوا واش rectangle بعدا هو الاول on a déjà عندنا B moins C على A moins C égale 2i. Là, دخلت l'argument هنا و l'argument هنا. Argument de B moins C sur A moins C égale l'argument de I. 2i. Bien sûr, modulo de P. هذه هي le vecteur, هي l'angle CA. هي l'angle CA CB. علاش par définition و l'argument de I اللي هو P sur 2 P sur 2 modèle de P شو معي هاد لو فيكتور إلا بغيت لو فيكتور ABAC راه هي l'argument ديال C moins A C moins A على B moins A وحنا مشينا بالعكس هنايا l'argument de B moins C على A moins C هي C l'angle CACB. Bien sûr, l'argument de alpha i dépend de alpha. Le quand alpha positif il y a P sur 2, le quand alpha négatif il y a moins P sur 2. Donc, on a 2i alpha positif, donc P sur 2. هذه شو تعطينا؟ تعطينا que le triangle ABC est rectangle. مزيان rectangle en C نشوفوا هاد les distances BC et de AC déjà de même façon عندنا même départ pardon تتساوي لنا 2i ندخلو موديل هنا وندخلو موديل هنا هي moins BC على A moins C تساوي لو موديل 2i وهذه الفوق هي B moins C على لو موديل de A moins C égale 2 الفوق هي BC هي la distance BC على la distance AC égale 2 bien sûr donc un équivaut que BC égale 2AC et nous avons montré que le triangle est rectangle et la distance BC égale 2AC. Remarquez que la résolution